यांची लढाई चालू झाली आणि ॲक्च्युली आता घरामध्ये तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रुव्हल दिलेला हा पंचायतीन पण त्या प्रोजेक्टात जी घरां आलं पाहिजे जी घरांपैकी जे प्लॅनाचे दाखवून ना त्याला पण ते सगळे एकठांय झालेले पंचायत सांगला की तो प्रोजेक्ट आता सुरू झाला त्याका स्टॉप करता म्हणून स्टॉप नोटीस दिवचे म्हणून तर आता जॉईंट इन्स्पेक्शन तरी कितें तरी पंचायत करता म्हणून सांगला आणि ते वयतले आणि TCP सांगतले म्हणून त्यांनी अशें तरी सद्याक सांगलेलें आहा TCPन वचोन ते एक डेट घेतले जॉईंट इन्स्पेक्शन करपाक तर हे पळयलेले आहा लोक आमकां सांगतले बाबा आतां सद्याक तरी इशू जाला तो कितें जाला पळय सांग चालू कर तुम्ही उलया पहिले दादा दादा चालू कर भाऊ भाऊ हिंगा या फुडें फुडें हिंगा भाऊ तुजें नांव सांग पुंडलीक कुंकळकार. पुंडलीक आतां आयज तुमी सगळे पंचायतीन येयले जाल्यार इशू कितें जाला इशू आतां सद्याक इशू कांय जावपूच ना न्हू. आतां ते म्हणटा कितें हा प्रयत्न करता म्हणटा. ना ना हे सारकें सांग पयलें जाला कितें तें सांग कितें तुमच्या घराचो कितें कितें पयलें तें सांग तें पयलें कितें जालां कितें घरा बाबतींत रे आमचे ह्या पयलीं आतां 10 वर्सां जालीं समजलें. 10 वर्सां जालीं म्हणल्यार तेज्या पयलीं हांवें 30 वर्सां पयलीं कंप्लेन केल्ली आसली. तारकाराचें भाट वचून तारकार तेजो भाव गजा आनी रमकांत हे तिगूय तरातार करताले भाट आनी आमी त्या भाटांत रावताले आनी ते भाटान कसलीं कसलीं कामां आसा तीं आमकां सांगताले. म्हाजे बापूय करून गेला हांवें केलें. तेन्ना कितें जालें बापूय आमच्या व्हडल्या घरांत रावताले 5वी बापूय आनी आमकां मागीर लुगार ना जालो. आमी व्हडले जाले भुरगे लग्नाचे. तेन्ना म्हाज्या उजीरूच बापान भाटकाराक विचारलें कितें हा भाटकारा म्हाजो चेडो लग्नाचो जाला एका खूंय दवरतलो इल्लो लुगार दी भायर अशें म्हटलें आनी ताणें दिलें. कोणाकूच दिवना हें म्हणून दिलें. बरेपणान जालें हय बरेपणान लेखी काय हय. पूण तेन्ना कितें जालें हांगासर लायट येवंक नासली. वॉटर सप्लायचें उदक नासलें. आमी बांयचें उदक खाताले न्हू तेन्ना आनी तेन्ना आमच्या घरांक नंबरूय नासले समजलें. हावज नंबर नासलो हय. ते केन्ना नंबर केन्ना जाला जेन्ना लायट येयला उदक येयला तेन्ना नंबर जालो आमी काडूंक धांवले आनी धांवले ते केन्ना एक दीस कितें जालें भाटकाराक तरी आमच्याच भाटकारान दिलेले ते होमटेची कोणें कंप्लेंट केली आनी भाटकाराक सांगना म्हणून भाटकार घरा येयलो आनी पास्कू फुगे आहा खूंय काडून आनी मेळवला जाल्यार मारतलो आसलो ताका. आवून सांगलें तो ना घरा तो कामाक गेला आनी काडलो आनी तो भितर गेलो फातरांनी काडला म्हणटा म्हणून भितर गेलो ताका कांयच मेळोंक ना आनी फातरां काडूंक ना कोणी तरी सांगलें तें. मागीर कितें जालें आवय कडेन रोकात दवरलो आपल्या शॉपांत यो म्हणून नॅशनला कडेन हिंदू फार्मास आहा थंयसरच आहा ती. आनी आतां असो मारतलो आसलो म्हटलें ना आवोन न्हू म्हाज्या वयर सांगलें आवोन आनी मागीर कितें केलें सकाळीं उठून बापूय भायर सरलो आनी हांव ताका घडये घडये एकटोच वयतलो काय म्हणून हांव घडये घडये पळयता ताका भायर सरलो एकटोच गेल्लो. हांवें म्हणलें आवो हांव रावतां. ती स्टोरी सांगा नाका आतां सद्याक तुमचें कितें जालां प्रोजेक्ट येता कितें जालां तें सांग आतां कितें जालां आयक सांगता. भाटकारान आमकां आपूण येले आनी तुमी इकतें घेता काय म्हणून आले हें सांगलें. थंयसर समजलें घर म्हणून आलो तुमचें सर्वेचेर आहा मोगऱ्याचे सर्वेचेर आहा बाकी सर्वेचेर आहा ती सांगूं ना तुमी विकतें घेता काय म्हणून आलो तेणें. हांवें म्हटलें वय म्हटलें 10 दिसांनी येता म्हणून आलो ताणें. 10 दिसांनी येता म्हणजे 10 दिसांनी न्हू तें भाट कॉमन आसलें. तेणी डिविजन मागलें 3 पार्टिशनां जालीं. एक हो आमचो गजा वचून म्हणटा तो एक पुरुषोत्तम आनी एक आमचे पडला ते आमी श्रीरंगाच्यान पडला. म्हटल्यार तेणें आमकां सांगलो तो दुसऱ्या डिविजनान पडलो तेणें लोकांची सगळीं कायदेशीर केली. लोकांक दुखोवंक ना पुरुषोत्तमान कायदेशीर केली आनी आमच्या हितून पडलेलो पळय श्रीरंग हो येयलो आनी भोंवलो आनी वयता आसतना म्हटलें आवय म्हटलें तुमचे कडेन जाता घेवंक अशें म्हटलें आनी भोंवलो आनी येयलो आनी आवयच्या मुखार पडलो. मुठी उंच आसल्यो
पडलो आणि हांव धांव मारले आनी भाडकाराक कितें जालें काय समजलें म्हणल्यार तितक्यान गेलो आनी रोखडें 8 दिसांनी मरे विकलें 8 दिसांनी विकलें हांवें तेजेर कंप्लेंट केलें तुझी घरांचे सांगता प्रोजेक्ट भाऊ ते सांगू नाका तूं आतां सांगता पळय ती स्टोरी सांगू नाका आतां तुमची घरां कितलीं आहा पयलीं सद्याक सांग थिंगा आतां सद्या 14 घरां 14 घरां आहा तो प्लॅन पास जाला म्हणटा पळय तें सांग प्लॅन पास जालो प्रोजेक्टाचो प्लॅन पास जालो सुका सुका सांग तुवें दाखयता तें स्टोरी ती सांगपाक पळय आय प्लॅन पास जाला तो आतां सद्याक कित्याक येयला तुमी हिंगा यो यो कोण जाणा पळय तो यो रे अरे कोण जाणा तो यो रे यो रे फुडें यो रे नंबर 59/1 असो असो तितून सगळी घरां आसा थंय स्ट्रक्चर सगळे आसा तितून प्रत्येक 15 ते 16 घरां आसा तितून तेणी भाडकारान विकता म्हणून बिल्डरान भाडकाराक विकता म्हणून मुणकाराकूय सांगूंक ना तेणी बिल्डर भाडकाराक वचून दिता मुणकाराकूय सांगूंक ना हय तुमी मुणकार म्हण लागल्या प्रॉपर्टी आमची स्ट्रक्चर आसा थंय मुणकार म्हण लागल्या तुमी म्हणून पळय मुणकार हय, म्हणला हय, मुणकार म्हण लागल्या काय म्हणटा लागल्या बापूय आसलो आमच्या 140 पळय रे फॉर्म 1 and 14 तुमचें नांव आसलेलें आसा फॉर्म 1 and 14 सगळ्यांक कितल्या जाणांची नांवां आसलेलीं कितल्या जाणां लोकांचे 5 कितले जाण आसले 5 जाण आसले 5 जाण सगळ्यांचे नांव आसलेलीं आनी आतां तुमी म्हणटा आतां हांवें आयकलां त्या प्रमाणे फॉर्म 1 and 14 तुमची नांवां केन्ना डिलीट जालीं तें सांग डिलीट जालें म्हणटा म्हणजे आता 5 वर्सां पयलीं हां एक व्हायची ना माझं तू सांग इशू सांग तू सांग रे सारखे इशू सांगतो सांग अरे माझा येईल कित्याक गेले सांग पंचायत माधव इशू कितें जाला कित्याक लागून येयला तुमी पंचायत तूं म्हटल्यार कितें आहा गेली फाटी ग्रामसभा जाली ही आतां केन्ना सत्रांची गजाल ती स्वता तें हय, खबर तें ना म्हाका जाली. ते आतां तुमी फाटी प्रोजेक्ट बंद ग्रामसभा केलेलो जाली. प्रोजेक्ट बंद प्रोजेक्ट केलेलो बंद केल्लो, सारकें. मागीर तो आतां प्रोजेक्ट कोर्टान वचोन तो मागीर तो परतून चालू जालो आतां चालू जाला न्हू हय, प्रोजेक्ट आतां चालू जालें तो नया प्लॅनाचेर कितलीं घरां दाखोवंक ना सगळीं घरां ह्या दाखोवंक ना प्लॅनाचेर मरे आमची 14 घरां दाखोवंक ना हं. दुसरी 3 घरां आमचो तो दिगू नीव बीन आहा न्हू हिची घरां आसून तो ओपन स्पेस दाखयला ओपन स्पेस ओपन स्पेस म्हणजे फाल्यां बिल्डींग बांदतलो ही ओपन स्पेस आपली तुमी चला म्हणटलो हं. कळ्ळें न्हू एका लागून आमी फाटी रेझोल्युशन केलें तो तुमची भिरांत कितें आहा ह्या प्रोजेक्टाचेर जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जाला तितून तुमची घरां दाखोवंक ना आनी घरां आहा थिंगा ओपन स्पेस ओपन स्पेस दाखयला म्हणजे सगळ्या तुमची भिरांत आहा की तुमची ही फाल्यां घरां मोडांक वयतली मोडोंक वयतली तो हेका लागून येयलेले तुमी हय सारकें तो ग्रामसभेक कितें केलेलें तुमी ग्रामसभेक रेझोल्युशन ताका सगळे इश्यू आमी मांडलेले आणि रिवॉक कर म्हटलेले रेझोल्युशन मांडलें रेझोल्युशन हय. पण रेझोल्युशन अजून तिने रिवॉक करूंक ना रिवोक करूंक ना तर आतां काम चालू जाला काम चालू आहा नेटान हय. आतां खांबे म्हाका दिसता 9 तरी खांबे काडले तिने कितले दीस जाले काम चालू काम आतां हांवें लेटराक केलें 22 तारीख लेटर केल्लें ताका हं. 22/10 म्हणल्यार इतके दीस काम तेजें चालू था कॉन्क्रीट घालो पयलीं जमनीक तेणी फूल कॉन्क्रीट घालो आतां तिचें सगळें तें विणपाचें म्हणजे कशें जमनीक डायरेक्ट ना इल्ली अशी ग्रील करता सायडीक दवरता म्हणजे ते काम जाता तूं 22/10 आतां पासून चालूच आहा चालूच आहा हय. तर आतां आयज तुमी पंचायतीन मेवले का सरपंचान कितें सांगलां तुमकां कितें सरपंच करता सांगता कितें आपल्याक येना म्हणटा तें सेक्रेटरी विचारलें तुवें इन्स्पेक्शन केल्लें हेच्या पयलीं ना वयरसून ऑर्डर येयल्यार त्रासान पडटा कोण आमी न्हू तुवें म्हटलें 15 मीटर रस्तो दाखयला फाल्यां 15 मीटर बिल्डींग बांदतलो आनी म्हणटले रस्त्यार घरां बांदला तेज्या प्लॅनाचेर 15 मीटर 15 मीटर रस्तो पण थिंगा 3 मीटर 4 मीटर कितें तरी आहा हेच्या वयर हेच्या वयर ना. रस्तो ना तो तुमकां कितें जाय आतां तुमचो डिमांड कितें आहा आमचो डिमांड आमकां वयले मेगा प्रोजेक्ट नाकात थंय मेगा प्रोजेक्ट ना पूण तो पळय ते तुमी म्हणलेलें पळय की जे 15 मीटर ना हय तो तुमी येवन पळोवचें हय तें तुमकां इन्स्पेक्शन जाय आमकां तेच इन्स्पेक्शन येवन आनी कर म्हटलें आनी तेका त्या बेजिसाचेर तुमकां तें रिजेक्ट हें केलेलें जाय हय. कितें Revoke केल्लें. रिवोक केलेलें हय. म्हणजे जो रोड आहा पळय हय. तो रोड थिंगा ना तो ना. आनी ओपन स्पेसीचेर घरां आहा हय तर हें तुमी दाखोवन तांकां म्हणटले बाबा हें पळय हिंगा वायलेशन जालेलें आहा वायलेशन जाला रिजेक्ट हय करपाचें तेका लागून तिका इन्स्पेक्शन करूं म्हळ्यार तेणे इन्स्पेक्शन करूंकूच ना आतां म्हणटा तो टीसीक आमी पर्सनल वयता TCP. आनी लेटर करता आनी ते आतां फाटीं 10 तुमी 22/10 हें केल्ले तोपर्यंत 2-3 म्हयने जाले आनी हें आनीक फुडें वाडोना मरे तोपर्यंत ताका स्टॉप ऑर्डर काड म्हटलें पळयता. तो तुमकां कितें जाय आतां सद्याक तरी सद्या ताका इमिजिएट stop स्टॉप करता. जाय Immediate stop इमिजिएट केली स्टॉप जाय जाय न्हू. म्हणटा आमी तुमी. घेता ती आनी दुसरें कितें तें पार्टिशन केलां पयलीं आमचे कितें 114 फॉर्मार सगळे जे कोण जाणटे आले तिचे नांव आली आतां पार्टिशन केलां फक्त तो बिल्डरूच आहा अदर्स कोण ना आमी कोण ना ना आतां पळय कितें आहा जेन्ना म्युटेशन करता पार्टिशनाच्या पयलीं म्युटेशन जाता हय. तुमची नांवां आसलेली म्हणल्यार केन्ना खंयच्या वर्सा पासून आसलेली
लास्ट वरस आतां कितें म्हाका दिसता तेणे आतां एक 22 कितें हें केलां नवें हेज्या पयलीं आमी केन्ना ना म्हणजे 22 सान तुमची नांवां ना ना तर म्युटेशनाच्या टायमार तुमकां हें येयलो नोटीस ना, येयलो आमकां कांय येवंक कांय येवना नोटीस येवना पेपरार पयला तुमी नोटीस ना. येयलो ना, हो ना. छापलेलो ना, ना मागीर म्हणटा तुमी पार्टिशन जालें हय. आनी तेन्ना सान तुमची नांवां ना ना नांवां काडलीं ना तर हें तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले बाबा तुमची नांवां कशीं भायर पडलीं पळय ती तेंच एका सरपंचाक दाखयल्लें तें सांगलें तें नजरे काडलेलें हेंवूय पळोवंक ना रे काय म्हणून तुवें तूं म्हणटा न्हू आमचे तुमच्या वांगडा आहा पूण तुमचें हें करतलो फाटीं आमी म्हणलें सगळें जाणा जावन म्हणलें तुवें हें केलां सरपंचाक ही सगळीं तुका खबर आहा म्हटलें पूण तरी तूं ओगी कित्याक रावलो ना करयात म्हणटा आनी फाटीं तर आज दिलें पळय तें फॉर्म 1 and 14 हांवें आयकलां तुमचे कडेन आहा म्हणून हय, आसा आनी तितून म्हाजे नांव आहा म्हणून तर ती आहा हय ती सगळीं आसा ती आसा तो तुमकां दिसना हेजेर इन्क्वायरी जावची पडटली जावंक म्हणून जायत कित्याक सगळ्यांची नांवां आसा सामकी सगळीं जे जाणटे कोण आहले आमचे पळय न्हू कोण जे ते सगळे आहा तुवें हें आतां हेणें पळय कशें केलें म्हणजे तें. तुमकां गोमान आसतना तुमची नांवां हय, काडली काडली सगळ्यांची काडली तर तेका लागून आतां तुमी तेका लागून बोबा हांव इतको हं. आनी चड करून तेचे आतां दिसान दीस ते कितें सकाळीं 8 लागता सो म्हणल्यार काबार म्हणून जशें तेचें काम फुडें वयता सगळें रेडी करून दवरला तेणें हाडलो कॉन्क्रीट कालयलो उडयलो आनी हे आतां पळय 22 दान केल्ले अजूनय आमकां कांय रिप्लाय दिवना कांय ना आनी आतां येयला म्हणून ते हांगता टीसी मेळया आमी TC कितें मेळया. स्टॉप ऑर्डर काडया नाजाल्यार आनी कांय करचें ना जालें उगी रावतले म्हणजे तेका लागून तुमी येयले आयज हय सगळे आयज एकठांय येयला ना. सगळे तेका लागून आणि गोविंद बाब तुमी तांकां सपोर्ट दिला आतां support जशें म्हणजे पळय, म्हणजे आमी तुमी आतां- गांवकारींचे नाही, तुमकां आमी खबर आतां- आहा नाही आमी आतां विलेजर्स हं. म्हणजे आतां जेन्ना डिस्कशन करता आसतना हं. तुम्ही सगळ्यांनी एक गोष्ट पयली आयकली न्हू तेका आमी कितें विचारलें की जर तर तो कितें म्हणटा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीसून कितें येयलें आपल्याक ऑर्डर Order येयली येयली. कित्याक तर म्हणून लायसन इश्यू म्हणून. म्हणून आतां म्हाका सांग खंयचीय जर ऑर्डर जेन्ना ते अपिलाक गेल्या नंतर आयली जाल्यार तुका लिबर्टी आसता कित्यान वचपाक अपिलान वचपाक अपिलान. म्हणून आतां तेका विचारलें सेक्रेटरीक आमी विचारलें बाबा तुमी अपिलान कित्याक वचोंक ना पयसो कोणाचो वयतलो आमचो वयतलो न्हू एडवोकेटाची कितें फी आसा अथवा कोर्टाची फी कितें भरपाची आमचो पयसो वयतलो न्हू तो कितें म्हणटा आतां सेक्रेटरी काडून हेजेर घालता पंचायत बॉडीन डिसिजन घेवंक ना म्हणटा खंय वचपाचें अपिलान वचपाचें. अपिलान वचपाचें हं. म्हणजे आतां कळ्ळें तुमकां पंचायत बॉडी म्हणजे कोण जे कोण बाकीचे सरपंच 11 सोडून member. बाकीचे मेंबर जे कोण आसा ते म्हणटा तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक ना तेंच्यांनी आपले नो ऑब्जेक्शन दिवंक ना कोर्टान वचपाक आतां हेजे परिणाम कोणाक भोगचे पडले तांकां भोगचे पडले बरोबर काय न्ही आतां कितेंय जावं ते आतां म्हणजे आतां आमचो हो विचारता प्रमाणे मांगल विचारता प्रमाणे मांगलान सारको प्रश्न केलो हेज्यान पयलीं जर तेंचेर जर सगळीं जर ती नांवां जर आसा जर जायत मदींच ती नांवां काडली गेली आनी आतां हें काम जें आसा न्ही 2 फेजींनी सुरू जातलें आतां ह्या फेजीन तांकां दाखोवना फुडें तें आसत ना म्हणजे हे कायमचे खंय पडले भायर पडले न्हू भायर पडल्या हा? आणि हे बाय नेकेड आयज तूं सरपंच मरे गांवचो मरे तूं त्यांच्या फॅमिलीचो मरे तूं आणि तुका हे बाबा तुज्या दडदडीत तुज्या हेचेर फॅमिलीचेर हो अन्याय जाता हो तुका दिसना आणि तू सांगता कितें कोर्टाची ऑर्डर येयली युनिटी मॉलाच्या टायमार कितें गोविंद जालें बाब सेम जालें तितून मातसो तुका इंटरप्ट करता आतां कितें आहा तेणी म्हणल्यार 15 मीटर रोड दाखयला म्हणून हो Proposed. प्रपोज्ड रोड हय. तर आतां ह्या बेसाचेर लायसन्सां दिवपाक जाता जाय- प्रपोज्ड रोड आहा पळय जायना हा? मागीर तूं जेन्ना आतां तो जेन्ना त्या बेसिसाचेर ते रिवोक जाता रिवोक जाता तेंच्यांनी आतां वचून टीसीपीक वचून तांकां प्रश्न करपाक जाय न्ही तुमी जे पळय आतां आमकां हे करता पळय काय न्हू आतां विलेजर्सांक आमी आन्सरेबल आसा म्हणून कित्याक शिरेंचो जो आसा मोबायल तो 10 मीटर रोड दाखयलो आतां आसा कितको 3.5 ते 4 मीटर आसा आनीक 6 मीटर आनीक 3 मीटर वाडलो देवूळ वयतलें देवळाची आसा न्हू सायड आसा ती वयतली हेवटेच्यान म्हणजे अशें जरा शिरेन वयर कितकी घरां वयतली ती पळयात तुमी आनी हे कोणाच्या हेज्या खातीर आमी मागला रोड 10 मीटर रोड आमी कोणी मागला रे बाबा हे कोण आतां हे जे कोण बिल्डर बी पळय कोण येता पळय काय न्हू तांकां हे जाय न्हू गाडयो सुटपाक जाय त्यो 2 गाडयो येयल्यो आणि हो जो रस्तो आसा आतां खंयचो रस्तो मेन रोड जो आसा तो आतां 15 मीटर आतां 15 मीटराचो जर रस्तो धरलो जर जाय आतां कोणीन दे पळय आतां ते कन्स्ट्रक्शन करता न्हू हेवटेच्यान हे 7.5 मीटर हेवटेच्यान 7.5 मीटर दोनूय म्हाका एक सांग तेजी बिल्डींग खंय पडटली
पावली आसा ती रस्त्यार पडटली रस्त्याचे म्हाका दिसता बिल्डींग सुद्धा त्या हितून 15 मिटराच्या रोडान येतली प्रपोजल तो उरतो गोविंद बाब आता कितें हा ह्या लोकांकूच हे ना भंय ना जो पळय आख्खे फूल सगळ्या. रस्त्याचेर घरां हा भंय आसात. त्या सगळ्यांक भंय हा न्हू तो आसात. समज तर हे म्हणटले फाल्यां दुसरो बिल्डर येतलो म्हणटलो पळय थिंगा ते ऑलरेडी तुमी दिलो हा तर आमी हिंगा हें करता वयर तुम्ही जाणा न्ही वयर त्यांनी तशेंच केलं खंयची आमची मुसोणीच्या मुसोंडेच्या का ते सेम ही जालें. मुसोण नायकांची आमची कोणाची भंडारी समाजाची वयर आसली ती येतानी हेणी आता जागो घेता आसतना थंय मुसोणीत नासली आणि कितें म्हणून सगळें कोणी होच बिल्डर कळ्ळें न्हू हेणी सगळें हें करून त्यांची मुसोण खाल्ली बरोबर होच बिल्डर हो मरे अडवल पालकर मरे हो सेम मागीर लोक सांगता सगळे सांगता म्हणजे तांकां बाबा जे कोण मनीस मेल्या नंतर अंतिम विधी करपा खातीर ज्यो जागे आसात ते सुद्धा सोडिना रे सोडिना जागे कितें म्हणपाचें कितें हांकां आनी तितून हो पिसो जाला मरे तांकां आमचो सरपंच आहा तो सामके दोळ्याचेर पट्टी बांदून तो सामको तो म्हणटा आपली ते प्लॅनूच पळोवंक ना आनी हें पळोवंक ना तें पळोवंक ना हो कितें हांगासर बसपाचे लायकीचो आसा रे हो सेक्रेटरीक आसा न्ही तो प्रत्येक वेळा पळय आतां येता ते ग्रामसभेत मरे तुमकां सांगता हांव हेका हांगासरली हेजी उचलबांगडी करपाची आनी त्या सरपंचाचे कितें आसा न्हू करपाचें आहा न्हू तो म्हणटा न्हू तुमी आपल्याक कोण हालोवपाक शकना म्हणून कळ्ळें न्ही फक्त मेंबर आहा ते हालोवपाक करता हे मेंबरांक पयलीं हालोवया आतां कळ्ळें न्हू हे जर बेजबाबदारपणान जर तो म्हणटा आसत कोण सेक्रेटरी जर करता आसत तेंचेर एलिगेशन की पंचायत बॉडी आसा ती कितें करता सांग पळया असले आतां तो म्हणटा नोटेड म्हणून केला आनी त्या काडून ते एप्लिकेशन पळय आसलें पळय काय न्हू कळ्ळें न्हू ते कितें केलें तेणी सायडीक दवरले अशें जर तुमी जर करपाक जाय तुमी आमच्या म्हणजे गांवच्या लोकांक न्याय कसो दितलो न्याय कशें दितले तुमी विचार करा कळ्ळें न्हू आनी हांकां आतां अशें सोडप ना बाय उलय उलय ए तू ये तू सांग घरात सांग नाही आणि कितें करपाचें आमी सांगता सगळे गांववाले जर तर तेजे संपूर्ण जर लायसन रिवोक जर करिना जर आसत आमी थंय वचून ते कितें करता पळय काय न्हू थंय वचून आमी उपोशण करतले थंय वचून बसून उपोशण करतले त्या प्लॉटान तेच्या जे कितें फेजीचें काम चल्लां न्हू करूया मगो सगळी वखद थंय बसपाची पळोवया काम करता उलय ना आता त्यांनी सरपंचाक दोयना ते काम कित्याक त्यांनी चालीक लायला आमची भुरगीं मा वयतली हुंय आमी मरण वयतली आनी हाती भुरगीं हाती हुंय रावतली तेज्या घरा कडेन सरपंचाच्या सरपंचाक मात्तू अक्कल ना ते येयले हडे बाय आपूण तुजें काम करतना आतां सांगता कोणाक बिचाना हुंय तो पयशांनी बॅगां घेतला तेणी म्हणून आतां तो तर काडटा भियेना म्हणून सांगता तो लोकांक आनी आमी हाका भिता हेची पूड मेवचे ना भायर सरत जाल्यार आज ताका चान्स ना पुलिसांक हाडूंक हिंगा ना तो अर्दे 4 बशी दवरतलो आलो ताका खबर ना ना आयज ताका खबर नासतना येयला आमी आनी एका असो म्हणून तो अहा जालो भिलो तो हिवूय ताका अक्कल ना आमची घरां इल्लीगल म्हणून खंय सान मारली तेणे खबर ना त्या गांवचो नवो हो जालोलो केन्ना आमच्या कडलो आमी हेच्या कडली 7 वर्सां जाली आनी हो केन्नाच हो सांगोंक इल्लीगल म्हणून न्हू ताका खबर आहा हेची पूड मेवचे ना आमी भायलो ताका मारतली ताका सांग आतां बरे भाशेन कोत्ता ना कोत्ता दोंगरारूय त्यान केला तेणी सगळें पाड घालून दवरला आख्खे गांव सगळ्या लोकांक इकला तेणी गांवच्या आनी आपूण सुखी रावला बेकांजन पयशांची चोरयांनी एकलो येता चोरयांनी तो आनी होवूय चोरयांनी भोंवता रातच्या 12 येता घरा कडेन वाट ना ताका घरा तेणी वाट दवरला घरान वचपाक आपणाच्या तेवटेन येता भाटान तुल्यान भटालय वाट सांडला तेणी आनी आतां भाटान तुल्यान येता तो रातच्या 12 हो आमकां सांगोंक दा शिकोंक दा हो केन्ना तो म्हणून शिकयता तुमची मागणी कितें आहा तांकां पंचायती कडेन मागणी आहा आमचें बंद करपाचें प्रोजेक्ट हय ते बंद जालो म्हणल्यार आमी सुखी दोंगरा जाले म्हणल्यार आमी सुखी कित्याक पयलीं बंद जाल्लो न्हू पयलीं बंद जाल्लो तेन्ना आतां तेंच्यांनी परतून रिवर्क केला आनी परतून तेन्ना स्टार्टींग सांगलेलें तेणी कितें आपूण तो बंद करतलो म्हणून आनी आपणाक हाडा म्हणून सांगलेलें आतां ते काडलो तो आदलो आसलो तो हरामी आतां हे काडलो तो बरो म्हणून आतां हो फुडलो हरामी जालो आनी कितें आतां कोणाचेर विश्वास दवरपाचे आमी
म्हणजे तुम्ही म्हणता की ते कोणीय येयला जाल्यार ते तोहलत कशें जालें न्हू त्याचो बापूय तोच झालो म्हणटा. सरपंच म्हणटा पयलीं आश्वासनां दिता त्या कडेन पावर ना म्हणटा आतां तो ओके मानता हांव सेक्रेटरीक पावर ना की तो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून ओके मानता हांव पूण सरपंचाक पावर आहा न्हू सरपंच कोणाचो सेक्रेटरीक हाडला कोणी गव्हर्मेंटान धाडला हांगा पूण सरपंचाक कोणी हाडला आमी हाडला कळ्ळें न्हू आतां सरपंचाक आमी हाडला जाल्यार सरपंचान आमचें आयकोंक जाय न्हू मागीर गव्हर्मेंटाचें कित्याक आयकता जाल्यार तेणी वचोन थिंगा बसपाचो खंय टीसीपीन बीसीपीन तो तुम्ही म्हणता की ते गांवच्या बरोबर सरपंचान रावचो म्हणून. जाल्यार तेच न्हू आमी हाडला न्हू तेका आमी हाडला तेका गव्हर्मेंटान हाडूंक ना तेका आमी हाडला तेका सेक्रेटरी गव्हर्मेंटान हाडला तेका आमी निवडून आमी हाडटा हाडला न्हू. सरपंचाक आमी निवडून हाडटा कित्याक आमची बरी कामां बरी कामां करपाक जावपाक. आनी जो जेन्ना स्टार्टिंग येता तेन्ना तो बरी आश्वासनां दिता बाबू बाय आवय बाबा ही सगळी आश्वासनां दिता तुमची बरी कामां करतली म्हणून आमी बरी कामां करतली म्हणून ताका निवडून हाडटा तो जर निवडून येवन तर तीच वायट व्यसनां आनी ती नाका जालेली गोश्टी हाडून तो हे लोकांच्या माथ्यार दवरता आनी तुका कित्याक हें करूंक जाव आमची कितें मागणी आहा आमची मागणी आहा आमी आतां म्हाका जाली आतां 54 वर्सां आनी हेंच्यांनी ही दोंगर केन्ना घेतला 2004 हांव केन्नाचो आनी हेजी प्रॉपर्टी केन्नाची हे बिल्डराची प्रॉपर्टी केन्नाची आनी हांव केन्नाचो हांव जर पयलींचो जाल्यार हांव कितें तुमकां सांगता तें तुमी म्हाजें आयकोंक जाय हय मरे म्हाजें आयकोंक जाय तुमी आतां येतले आनी म्हाजी प्रॉपर्टी म्हणटले आनी आदल्या मनशांक भायर उडयतले आमची घरां पयलींची आनी ती हेणें घेतली हडवलकारांनी ही घेतली आनी तेणें आपलो प्लॅन केलो आपले प्लॅन कसो केलो आमची घरां ही 14 कितें 15 कितें घरां आहा ती ओपन प्लेस दाखयली तेज्या प्लॅनार आमची घरां दाखोवंकूच ना तो तेन्ना सावन तुम्ही ओपोज करता तेन्ना सावन आनी तेका आमी स्टार्टिंगूच सांगलेलें तेका पळय आमचें काम कर पयलीं आनी तूं तुजें कितें आहा न्ही ते गांवकारांक तूं सांग बाबा अशें हांगा येता तो आदलो सरपंच आसलो हांव म्हाका जर उगडास आसा पळय तेन्ना आदलो सरपंच आसलो पळय तेन्ना पासून तुमची ही लढाई चालू आशिल्ली तेणेन ती अशी नाटकां गेलेली म्हणून एका निवडून हाडलो हेणे तीच नाटकां चलयली डबल केली हेणे डबल तीच नाटकां चलयता हो विनायक तीच नाटकां हेणे कांय चूज करूंक ना विनायक यो फुले सांग नाव सांग एक्चुअली हे सरपंचा कडेन सगळें जाता पूण सरपंच डायरेक्ट हेचेर घालता सेक्रेटरीचेर वयर सुंदर हे पास जाय तर सरपंचान आमकां लोकांक सांगपाक जाय आमच्या गांवच्या लोकांक आमकां सांगपाक जाय आसलें न्ही अशें अशें प्रोजेक्ट येता आनी आमचे सांगताले आसलें न्हू तेका तो पळय आदलो सरपंच आसलो तो ते आदल्या सरपंचान तुमच्या अगेन्स्ट गेलो आता तुम्ही काय एक आस आहलेली की नवो सरपंच जाला पळय तेन्ना तुमच्या बरोबर तो रावतलो म्हणून तर जेन्ना होय सरपंच रावना तर तुमकां कशें दिसता आतां हेजेर मातसो इमोशनल जालो संजय सावंत हो जो प्रोजेक्ट आहा हो खंयच्यान खराब जाल्लो आहा पळय सुरवातीक हो मॅटर डीओच्या फुड्यान गेलो डीओच्या फुड्यान थंय कितें जालें तेंच्यांनी ग्रामपंचायती वाटेन एक एडवोकेट नमूद केल्लो तो आहलो पूण तो केन्नाच थंय हजर जावंक ना डीओपीन हजर जावंक ना ताका लागून कितें जालें जे डिसिजन जे आहा पळय ते एक्स पार्टी जालें तेज्या पयलीं हेजे पेपर सगळे ग्रामपंचायतीन असले ते सगळे तो मॅटर जेन्ना सुरवातीक जेन्ना हें जाल्लें तेजें रिजेक्शन जाल्लें तेन्ना तो डीओपीन गेलो चॅलेंज करपाक डीओपीन जेन्ना चॅलेंज केलें हें सगळें तर थंय पंचायतीन तो एडवोकेट काडलेलो पळय जो कोण एडवोकेट काडलेलो तो थंय केन्नाच वचोंक ना पूण बील दिलें आतां ती बील कितली आहा पळय ते आमी आरटीआय घातल्या आनी मागला कितले फारीक केल्या पळय तेका म्हणजे तुम्ही म्हणटा की पंचायतीचो एडवोकेट पावंक ना म्हणटा पावंक ना आनी एक्स पार्टी डिसिजन जालें डीओपीचें एक्स पार्टी डिसिजन बेस्ड ऑन दॅट तेणें कितें केलें तेणें म्युटेशनाक घातलें आतां म्युटेशन घालता आसतना तेणें ते नोटिसीस ज्यो आसता पळय 18 जाण कितें घरां आसली तातूंतल्यान कोणाकूच पावोंक ना आतां हो मॅटर हो म्हणटा आपूण हो सेक्रेटरी म्हणटा आदलो म्हणटा इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस पळय कितें आहा तें म्युटेशन जाता पळय तेन्ना जेन्ना तांकां हें मेळोंक ना म्हणटा नोटीस मेळोंक ना तर तुमकां दिसना तेजेर एक इन्क्वायरी जावची म्हणून आतां पावंक ना आतां ती कशें आहा ते आतां हो करता म्हणून जे सांग लागले पळय हेणें आतां दवरलो आडो पालकारा कडेन कितें तरी आतां हेणें घेतला क्लियर जाता तें कारण हेज्या पयलीं सुद्दां जे प्रोजेक्ट जाल्या पळय ते पळय आतां तो आतां हांवें ताका कितें सांगलें हांवें ताका एकूच उदाहरण दिलें हो तो तेणें कितें म्हटलें एमेंडमेंट जालें पंचायतीन ठीक आहा एमेंडमेंट जालें आमचे जे पावर्स आहा पळय ते ह्या लेवलाक कट केले मान्य आहा सेक्रेटरीक दिला
पूण हेज अ बॉडी आमी जेन्ना तांकां इलेक्ट केल्ले हांवें ताका एक चॅलेंज दिली की हांव तुका हेज अ पंचायत जो आहा पळय हांव एडवोकेट काडटां तुम्ही पंचायत म्हणून तुम्ही अपिलाक वचपाचें खंय हायकोर्टात कशें करपाचें कितें करपाचें तें सगळें हांव करता आनी एक्सपेन्सीस तुमी बेर करपाचे हांव तुका ताका चॅलेंज मारून सांगलें की हेजो शेवट पळय आहा पळय हो आमी आमच्या गांवच्या वाटेन करून दाखयतले म्हणजे तुम्ही म्हणटा की तें लिगली समज तर वयतले जाल्यार तितून वाट आहा म्हणटात तुमी लिगली वचपाक साहजीक आहा हितून डिस्क्रिपन्सीज पळय जाल्यार इतल्यो आहा न्ही इतल्यो एक आनी दोन आहलेले वेगळी गजाल आतां हेणें सांगलें की बाबा हो आपल्याक आतां 54 इयर्स जाले आनी काल पयर हें घेतलें हेणें सेल्डीड जालें दुसरो ताका हेंवूय आहा तो 11,000 प्रमाणे तेजें सेल्डीड जाला 11,000 प्रमाणे स्क्वेअर मिटर घेवपाक आतां आमच्या चिमलच्या लोकांची कॅपॅसिटी ना तितलोय जो हें आहा पळय स्वाद आहा पळय ती आमची कॅपॅसिटी आहा 11,000 प्रमाणे घेवन ती कॅपॅसिटी आमचे कडेनूय आहा तारकारान जर तो विकता म्हणून सांगलेलें जाल्यार आमी घेतले आसले कित्याक आमची कॅपॅसिटी आहा पयले सारकी आमी गरीब उरलेले ना आतां ती कॅपॅसिटी आमचे कडेन अजूनय आहा कळ्ळें तुका आणि हेका जे आतां हांवें जे सांगलें हायकोर्टाचें आमी फायल करता पूण पंचायतीन करूंक जाय तेणें सांगलें आतां पंचायतीक कांयच करूंक जायना म्हणजे तेजो अभ्यास खंय जाला आतां बॅगा पुरतोच जालो अभ्यास तो म्हणजे बॅग जर हे जाल्यार हेजी बुद्धी चलता आनी तो जर खुर्चेर फाल्यां देंवता आनी ताका थंय जर हांव बसता न्ही हांव दाखयता हें खंय शेवट खंय व्हरूंक जाय आनी कितें करूंक जाय तें हितून वाट भरपूर आहा फक्त हितून जाय कितें इच्छा शक्ती जाय हेंची इच्छा शक्ती जी आहा पळय तो तेजेर दुखलता वो हेजेर दुखलता हें तशें जावंक फावना गांव जस्ट शेवट पर्यंत हो प्रोजेक्ट जर जायना जाल्यार आमी कितें करतले आमकांच खबर आमच्या बायलांनी आमचें सगळें सांगलेलें आहा आनी ताका तेंच्या कालीचें रूप तांकां दाखोवंक हांव सगळ्यांक विनंती करता लावं नाका हेच्या पयलीं आमी तें दाखयल्लें आहा पूण हो प्रोजेक्ट गांवचो सगळ्या लोकांचो विशय आहा आनी आमी तर कशेंच वोगी रावचे कितेंय जाल्यार सुद्दां देव बरें करूं तो संजय आता तुम्ही गोविंदान म्हणले की आता हेजेर बसपाचें आहा म्हणून संपाचेर जे सायटीचेर आहा त्या संपाचेर तुमी बसपाचें आहा म्हणून तो युनिटी मॉलाचो एक प्रश्न जालो आतां हो दुसरो प्रश्न जालो सायमल्टेनियसली दोनी एजिटेशना फुडें व्हरपाक तुमी पळय कशें आहा हो मोर ऑफ अ लिगल जो आहा हो जो आहा गांवचो विशय आहा पळय हो लिगल आहा तो मास ना पूण प्रेशर हें करपाक प्रेशर कितें आतां आमचे गांव जे आहा पळय कितें आसता पळय लिगल इज अ डिफरंट इशू पूण जेन्ना पब्लीक प्रेशर पडटा तेन्नाच की जे अधिकारी आहा पळय तांकां जाग येता ताका लागून म्हणटा जे गोविंदान म्हणलें पळय तितून आहा कितें तरी तथ्य आहा कित्याक लागून 15 मिटराचो जर तो रस्तो नाच ताका लागून आतां आमी कितें केलां की ते आतां इमिजिएटली आयजूच ते आमच्या मनशाक घेवन वयतले ते टीसीपीन आनी ते इमिजिएटली एट द बेग्यांतल्या बेग्यान थंय सायड इन्स्पेक्शन आमी सांगलां बेग्यांतल्या बेग्यान जर बेग्यांतल्या बेग्यान जर ते हें दिना जाल्यार आमी फुडली कारवाई जी आहा आमी अजय आनी आमचे गोविंद बाबी आनी बाकीचे सगळे गांवचे आमी मिळून मिसळून तो फुडले जे आमचे हेजेर कशें करपाचें टीसीपीचेर बीन कितें करपाचें आहा पळय तेजेर ते आमी फुडल्या आमच्या हितून गेट टुगेदरान आमचे विचार विमर्श करून आमी तेजेर निर्णय घेतलो आमी तो अजय तूं फाटीं रावला हांव जाणा कित्याक लागून फाटीं रावलो तो कित्याक लागून तुजो टॅग पडटा तो फाटयेचो टॅग पडटा म्हणून तूं फाटीं रावला पूण पयले सद्याक सगळ्यांक सांगूंक सोदता तो ह्या गांवचो विलेजर चिंबोलचो तो लोकल तर त्या फाटयेचें हें तें एज्युटेशन हें आहा एज्युटेशन लोकांचें चोरवाचें तुजें हें कितें आहा पळय हे अडवाल एज अ विलेजर एडवाल पालकराच्या अगेन्स्ट आमी आतां फाटलीं 2-3 वर्सां झगडटा आनी बाकीचे विलेजर्स हे ते थंयसरले फाटलीं इतलीं वर्सां झगडटा वो अडवाल पालकर म्हणलें एक चिमलाक श्राप पयलीं न्ही आमच्या आतां मोसंडी खावपाक चिंतलेली मोसंडी खावपाक शिकलेली आतां तो लोकांच्या घरा खावपाक पावलेलो आसा 14 घरां तेणी प्लॅनाचेरूच दाखोवंक ना ओपन स्पेस आहा थंयसर तेणी स्ट्रक्चर आसा मात तेणी स्ट्रक्चर ना म्हणून दाखयलें नॉट इन एक्झिस्टन्स म्हणून दाखयला वयर तो सकलो देवळा कडसून तो शिरेन रोड वयता तो 10 मिटर म्हणून दाखयला पण फाटल्यान आतां सध्या ते 4 मिटर आहा दोनूय सायडीचे ते 3-3 मिटर हाडटा लोकांच्या आंगणा दुर्गा आनी देवळाची दुर्गा सगळी आपली म्हणटा तो आनी डेमोलिश जातली जेन्ना तो प्रोजेक्ट जातलो तेणी प्रोजेक्टान कितें सांगला पयली प्रोजेक्ट जो चालू आहा तो फेज ए दाखयला आनी दुसरो दाखयला तो फेज 2 दाखयला म्हणजे ज्याची घरां आहा पळय ती फेज 2 दाखयला म्हणजे फेज 2 मागीर परत घरां डेमोलिश करतलो तो आनी थंयसर ओपन स्पेसी दाखयतलो आनी बिल्डींग म्हणटलो मागीर मेन रोड आहा तो 15 मिटर दाखयला सगळ्यांक खबर तो मेन रोड 15 मिटर ना इतले सगळे वायलेशन आसतना इतले सगळे आसतना कशें टीसीपी हेका लायसन्स दिता आनी कशें मागीर पंचायत एवरी टायम आमी म्हणटा सेम जे युनिटी मॉलाक जाला ते हांगसर सेम जाल्ले आसा सगळे जे पंचायत जे आहा ते कंट्रोल करता डिपार्टमेंट्स BDO करता डायरेक्टर ऑफ पंचायत आमी वारंवार सांगलेले आसा जर तुमकां पंचायतीचे पावर काडून घेवपाचे आसा जाल्यार आमकां दिया पंचायत तर तुमकां सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे पावर काडून घेवपाचे जाल्यार आमकां दिया की आमीच निवडून आसता आमी चलयता पंचायत आमकां जाय तशें चलयता आमी आमकां जाय तशी मिटींग घेता आमकां जाय ग्रामसभा घेता आमकां जाय तशें आमी डिसिजन घेता हें कितें एवरी टायम लोकांनीच मुवमेंट करपाक जाल्यार पंचायत कित्याक जाय सरपंच कित्याक जाय
तुम्ही काढून सगळे पावर्स घेतला आता तिथून तेच झाला की म्हणता ऑर्डर वरसून ऑर्डर येयला मग लिगल इलिगल आता सिद्ध जावंक न्हू तुम्ही दिले लायसन्स जेन्ना कंप्लेंट येता तेन्ना तुम्ही जे ठराव मांडपाक जाय आम्ही सरपंचाक आणि सेक्रेटरीक सांगला लोकांच्या वांगडा तुम्ही आता रावपाचे आता तुमचो टायम मेळ्ळो आहा लोकांच्या वांगडा रावा एक कितें करपाचें इन्स्पेक्शन करा आणि वायलेशन्स आसा ते नोटीस करा हे फक्त सांगता बिल्डरांक एक चेतावणी दिता आमच्या वांगडा आनी खेळनाका खूब तुम्ही खेळ्ळे मोसंडीच्या टायमार तुम्ही करूंक सोदताले हे करताले लोकांनी मागीर म्हटले बाबा तुमकां मोसंडी कित्याक लागता तुम्ही थंय रावता गांवांत रावता हे रावता तशें ना जेन्ना एक मेगा प्रोजेक्ट येता तेन्ना घरांतच प्रश्न नासता त्याची गार्बेज खंय येतली आमकां वयतली त्याचा उदकाचो प्रॉब्लेम आमकां जातलो लायटीचो प्रॉब्लेम आमकां जातलो मग तेजे मागीर लोक येतले भायले मायग्रंट लोक येतले खंय खंय रावतले परत आमकां लागतलो आमचे दोनूय वाड्यात एसटी वाडे आहा चडशे लोक आहा एसटी वाड्या फाल्यां जर थंयसर ते लोक येयले आता 25 कितले फ्लॅट येता रे 25 मरे 25 फ्लॅट येता कितलो लोक भायलो लोक येतलो आमचे लोक थंयसर रावची ना मग ते वोटर जातले आमचो आयज सरपंच थंयसून येता एसटी रिजर्व म्हणून फाल्यां तेंचो पंच येतलो जशें आतां इंद्रनगरान जालें तशें हो मुद्दो फक्त तुमच्या 14 घरां पुरतीत ना त्या वाड्या पुरतीत ना हो सगळो गांवचो इश्यू आहा गांवान असले मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून वारंवार आमी झगडत आसा आणि हे प्रोजेक्ट हे सगळे लोकांच्या आमच्या गांवकारांच्या वांगडा आमी आसा हेज्या पयलीं असले तेजें काम वयले पोसंडीचे प्रोजेक्टाचे अजून होल्डर आसा तेंच्यांनी लायसन्स दिवंक रिवायज केला मात तेंच्यांनी दिवंक ना दिसता भितर अशें आमकां नॉलेज आसा पण सद्या तरी होल्डर आसा मात हे काम चालू आसा हे बेगीनच्या बेगीन जशें सरपंचान एश्युरन्स दिला बेगीनच्या बेगीन स्टॉप काडपाक जाय आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी जो जॉयंट इन्स्पेक्शन जायना पंचायती कडसूनय जायना आणि टीसीपी कडसूनय जायना हांव ते डेप्युटी टाउन प्लॅनराक सांगता जो बेश्ट्यो सायनी मारता आणि जो ऑफिसर आसा ड्राफ्टमॅन दिवकर ताकाय सांगता तूं रेडी राव चिमोलकार बेगीनूच तुज्या दारान येवपाचें आहा तर अजय आता जेन्ना पयलीं आमी पळयताले चिंबेल जायते प्रोजेक्ट येताले तेन्ना कोण लोक हें करनाहलो आपल्याचो आवाज उठयनाहलो तर जेन्ना हे युनिटी मॉलाक जेन्ना सगळे लोक एकठांय येयले तर आतां तुमी चेतावणी दिता जे बिल्डर हे गांवांत येतले तुमची बुरी नजर आहा जाल्यार हे गांवांचेर दवरी नाका म्हणून ह्या फुडें तुमकां हें सोंसचें पडटलें ती तुमी चेतावणी ती चेतावणी दितात पळय हेजेर आमी लिगली काम करता आमचे आमी नेवे एक प्लॅनूय केल्लो आसा तो ऑटोमॅटीक जेन्ना ग्रामसभा जातली तेन्ना तुमकां सांगतले आमी कशें आमकां एक लायफ टायम बॅन जाय पळय तुमकां सांगता 2019 पर्यंत चिमला गांवांत एका बिल्डिंगेन मोर देन 8 फ्लॅट येवंक मेळना आसले 10 फ्लॅट मेळना आसले म्हणजे बिल्डर कितें करूंक लागलो मागीर एका बिल्डिंगेन 8 फ्लॅट करूंक 8 फ्लॅट करूंक लागलो आनी तश्यो बिल्डिंगो बांदूंक लागलो सो आतां कोर्टान ती केस भायर मारलेली आसा सो आतां कितले तिंका बांदूंक मेळटा एका बिल्डिंगेन म्हणून आतां 25 फ्लॅटां बांदता तशें आमकां लिगली बाजू झगडपाक जाय पंचायतीनी रेजोल्युशनां पास घेवपाक जाय आनी लोकांचोय मुवमेंट आमकां करपाक जाय असोच एक प्रोजेक्ट गांवांतूय येता पण तेजेरूय आमची नजर आसा चालू जाल्लो आसा कळ्ळें न्हू थंयसरूय वाव आहा थिंगा आमी तेन्ना लँड फिलिंग जाता तेन्ना आडयलेले अशें आतां हे जाल्लें आसा जशें कलांगूट आजगांव पत्रे दिसता वाटेर पत्रे दिसताले आमचे आतां चिमलान दिसपाक लागले चिमलान पयलीं कितें दिसतालें तुका झाडां दिसताले मागीर भुरगे खेळटा ते दिसताले आतां पत्रे दिसता हो पत्र्याचो गांव जाल्लो आसा कळ्ळें न्हू आनी एका जबाबदार हे अडवाल पालकर असले बिल्डर्स आसा ह्यो असली एका जबाबदार हे सरकार आसा हो बीजेपीचो सरकार आसा कित्याक हेणी सगळी इन्स्टिट्यूशन आपली करून घेतला पीडीओ आपलो करून घेतला डीओपी आपलो करून घेतला आतां इतली व्हडली ग्रामसभा आमची ग्रामसभा आतां बीडीओन आमकां सांगलेलें की फेब्रुवारीन घेता म्हणून जानेवारीची खंय घेतला आतां दुसरो आयतार जालो दोनूच आयतार उरला न्ही आयज तारीख कितली आयज तारीख 4 तारीख 8 तारीख संडे आहा आतां 8 तारीख संडे काय जावची ना ग्रामसभा मागीर 22 तारीख आहा 22 तारीख महाशिवरात्री तेन्ना ग्रामसभा तुम्ही घेतले मागीर 28 तारीख आसा केन्ना म्हणून घेतले तुम्ही आता जुलयान ग्रामसभा केले तर अजून ग्रामसभा घेवंक ना जे ग्रामसभेन सांगलेले की हे प्रोजेक्ट रिवर्क कर म्हणून आमी प्रश्न विचारतले बाबा हो प्रोजेक्ट कित्याक चालू जावना सो अशें सिच्युएशन करून हे पंचायत मिनिस्टरान दिल्लेल्या बीजेपीन दिल्लेले आसा हे सगळे हे परत सांगता ही विलेज पंचायत चिंबल न्हू ही विलेज पंचायत बीजेपी थँक्यू तो साइड एरिया रे साइड एरिया